لكن معذرة سيدتي وسادتي على الانقطاع. ونواصل درسنا وفضيلة الشيخ رحب بالحضور الكريم. وذكرنا Syekh mengingatkan kepada kita kepada menyambut semua kedatangan dan juga menjelaskan tentang ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada ilmu yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan kita masih tengah mengupas tentang tajuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang sahabat. Kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sahabat kepada para sahabat, sebagaimana para sahabat adalah sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan para sahabatnya, kita mengambil contoh dari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi diri kamu semua pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat contoh teladan yang baik. نعم، وكنا في الأسبوع الماضي بدأنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كصديق وصاحب، النبي الصاحب صلى الله عليه وسلم. وتكلمنا في 3 نقاط رئيسية نذكركم بها، ألا وهي أولا أهمية الصحبة من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أهمية الصحبة وآدابها من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجانب النظري. ثم الجانب العملي تكلمنا عن نقطتين. النقطة الأولى هي من معالم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مسألة التبسط والمزاح وعدم التكلف. والنقطة الثانية كانت يعني في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتميز عن أصحابه، كان يجلس وسطهم لا يتميز عنهم. فقلنا هاتان نقطتان من معالم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: عدم التميز عنهم والتبسط وعدم التكلف والمزاح. Fadilatul Syekh juga mengingatkan kepada kita apa yang telah kita kupas, apa yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lepas. Di antaranya adalah tentang kepentingan persahabatan, adab-adab dalam bersahabat. Dan juga kita telah mengupas 2 perkara dari sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersahabat dengan para sahabat. Itu yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup penuh dengan kesederhanaan dan penuh dengan keceriaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersenda gurau dengan para sahabatnya. Dan yang kedua adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membezakan dirinya pada penampilannya dengan para sahabatnya, di mana boleh jadi orang yang tak pernah jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak boleh mengesan mana satu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana satu sahabatnya. اليوم إن شاء الله رب العالمين مع الجانب الثالث من معالم منهج النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب، أو معالم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أصحابه، ألا وهو الدفاع عن أصحابه، التقدير للصحابة والدفاع عنهم. وهذا يتضح في عدة مواقف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر بعضها. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقدر مكانة أصحابه ومنزلة أصحابه بغض النظر عن شكلهم أو عن هيئتهم. فعندما صعد سيدنا عبد الله بن مسعود على يعني شجرة أو نخلة عالية وظهرت يعني ساقاه وكانتا دقيقتين، كانت ساقاه رفيعتين أو دقيقتين، فضحك الصحابة من دقة ساقيه. النبي هنا دافع عن صاحبه وقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. Pada hari ini, insya Allah kita akan mengupas sisi yang ketiga dalam persahabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, di mana pada sisi ini kita akan melihat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan sentiasa membela dan mempertahankan kebenaran, kebaikan yang ada para sahabatnya. Dan ini banyak kita akan jumpai di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah perkara yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
meninggikan kedudukan sahabat-sahabatnya adalah apa yang berlaku kepada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, yang pada satu ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke atas pokok dan ternampak betis ataupun kaki Abdullah bin Mas'ud yang kecil. Maka ada sebahagian orang yang mentertawakan gelak terhadap penampilan Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah SAW di situ menunjukkan sikap seorang sahabat yang membela sahabatnya. Rasulullah SAW mempertahankan sahabatnya itu Abdullah bin Mas'ud dengan mengatakan, adakah kamu memperlekehkan, menghinakan kedua kakinya? Sungguh, keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah lebih berat dibandingkan dengan Bukit Uhud. Artinya kebaikan yang ada pada Abdullah bin Mas'ud adalah lebih berat dibandingkan dengan penampilan beliau. كذلك في موقف آخر حصل بين سيدنا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وسيدنا بلال بن أبي رباح رضي الله عنه. وسيدنا بلال طبعا تعلمون قبل الإسلام كان عبدا يعني حبشيا وليست له منزلة في المجتمع، لكن بعد الإسلام أصبح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت له مكانة عالية. لكن البشر بشر يحدث بينهم الاختلاف حتى بين الصحابة، فحدثت مشكلة ولحظة غضب بين سيدنا أبي ذر وسيدنا بلال رضي الله عنه. فقال سيدنا أبو ذر في لحظة الغضب يعني حتى أنت تتكلم يا ابن السوداء لسيدنا بلال. فغضب سيدنا بلال وحزن وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي أبا ذر رضي الله عنه واحمر وجه النبي من شدة الغضب دفاعا عن بلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. Dan juga di antara peristiwa yang menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW membela dan mempertahankan kebenaran yang ada pada sahabatnya adalah peristiwa yang terjadi pada dua orang sahabat Nabi SAW, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an dan Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan kita semua tahu Bilal bin Rabah radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW, dilantik oleh Rasulullah SAW sebagai tukang azan bagi Rasulullah SAW, muazin. Tapi tentunya sebelum Bilal masuk Islam, dia adalah seorang hamba abdi yang tidak memiliki nilai di dalam masyarakat. Dan pernah terjadi satu pertikaian antara Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhuma. Manusia adalah manusia, meskipun mereka kedua-duanya adalah sahabat Nabi SAW yang mulia. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan sifat terpelihara dari dosa dan kesalahan kepada para nabi sahaja, tapi mereka, meskipun mereka adalah sahabat-sahabat yang mulia, mereka adalah manusia yang terkadang terjadi di antara mereka isu-isu yang menyebabkan terjadinya pertikaian. Dan dalam keadaan emosi yang tengah memuncak terjadi antara kedua sahabat ini, sahabat Nabi SAW Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an berkata kepada Bilal dengan menghina dia dengan menyebutkan ibunya. Artinya berbicara kepada Bilal dengan mengatakan, wahai engkau anak perempuan yang berkulit hitam. Maka Bilal pun menceritakan perkara ini kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW tampil mempertahankan kebenaran yang ada pada sahabatnya, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Rasulullah SAW memarahi Abu Dzar Al-Ghifari dengan mengatakan kepadanya, patutkah engkau menghina dia dengan menyebutkan ibunya? Patutkah engkau menghinakan dia dengan menyebut ibunya? Sesungguhnya engkau dengan keadaan seperti ini adalah seseorang yang pada dirimu ada sifat-sifat orang-orang jahiliyah. وهنا سيدنا أبو ذر يعني شعر بالأسى الحزن الشديد لما بدر منه والندم على ما فعل، فما كان منه إلا أن وضع خده على الأرض وقال:
يعني والله لا أرفع خدي على الأرض حتى يطأ بلال فوقه بقدمه. وهنا سيدنا بلال رضي الله عنه يقول والله لا أضع يعني قدمي على وجه سجد لله عز وجل. انتهت المشكلة. الأصحاب قد تحدث بينهم مشكلة، لكن العودة إلى الدين والبعد عن أمور الجاهلية هي التي تجعل المشكلة تنتهي بسلام. والله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ويقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذا درس في الصحبة. Maka Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an ketika mendengar teguran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia rasa sedih, dia rasa uh, dia rasa buruk sangat, dan kemudian yang dia lakukan adalah dia letakkan pipinya, dia letakkan kepalanya di atas tanah dan berkata, demi Allah, saya tidak akan mengangkat kepala saya dari tanah ini, melainkan jika Bilal memijak kepala saya dengan kakinya. Tetapi adakah Sayyiduna Bilal mengambil kesempatan ini untuk membalas perkara tersebut kepada Abu Dzar? Apa yang dikatakan oleh Sayyiduna Bilal menggambarkan kepada kita tentang bagaimana sikap para sahabat yang dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak akan memijak kepala yang telah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kesilapan terkadang terjadi pada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi karena tunjuk ajar dan didikan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perkara-perkara tersebut boleh diselesaikan dengan baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila terjadi pertikaian antara dua kumpulan atau dua golongan dari orang-orang yang beriman, maka damaikanlah antara keduanya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka benar-benar bersaudara, maka damaikanlah perselisihan yang terjadi di antara keduanya. كذلك حدثت في مرة أخرى يعني مشكلة بين واحد من الصحابة الذين أسلموا حديثا وبين عبد الرحمن بن عوف وهو من الصحابة المهاجرين القدام. فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن عبد الرحمن بن عوف لأنه لم يكن مخطئا، وقال صلى الله عليه وسلم لمن آذى عبد الرحمن قال يعني لا تسبوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم ذهبا يعني مثل جبل أحد أنفقه ذهب في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني لم يبلغ مثل ما ينفق الصحابي من المد. المد هو ملء الكفين، ملء الكفين فقط. ملء الكفين من هذا الصحابي خير من جبل أحد ذهبا من غيره. وهذا من دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، وخاصة المهاجرين الأوائل الذين نصروا الدين والإيمان. Juga di antara perkara yang pernah terjadi adalah satu peristiwa yang terjadi antara Sayyiduna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dengan seseorang yang baru sahaja berjina-jina dengan Islam, berkenalan dengan Islam, baru saja masuk Islam, di mana orang tersebut telah pun memburuk-burukkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf yang pada ketika itu berada dalam pihak yang benar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membelanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempertahankannya dengan mengatakan, janganlah sesiapa di antara kamu memburukkan atau menghinakan sahabat-sahabatku. Sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar bukit Uhud emas, ia tidak akan sama dengan apa yang diinfakkan oleh sahabatku, meskipun hanya seketul tangan, artinya satu genggaman tangan yang diinfakkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah sama seperti orang yang menginfakkan sebesar bukit Uhud emas. Artinya bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
memuliakan dan meninggikan darjah para sahabatnya, mempertahankan mereka, khususnya para sahabat generasi awal yang telah banyak berjuang untuk mempertahankan agama, khususnya para sahabat generasi awal dari kalangan kaum muhajirin yang telah banyak berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. كذلك كان من دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه في المعركة في القتال. سيدنا علي بن أبي طالب وهو من أشجع الشجعان ومع ذلك يقول: كنا إذا حمي البأس واشتدت المعركة وأحمرت الحدق، يعني في عز المعركة، نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الرسول أقربنا إلى العدو. يعني النبي كان يدافع عن أصحابه في قلب المعركة، حتى أن الصحابة كانوا يعني يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويجدون النبي أمامهم في المعركة يدافع عنهم. Juga di antara bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan para sahabat, ia terjadi di medan peperangan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang terkenal dengan keberaniannya, kegagahannya, dia pernah mengatakan bahwa kami apabila peperangan berlangsung dengan sangat sengit, dengan besar, dengan kuat, maka kami akan berlindung di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selalunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling hampir kedudukannya dengan pihak musuh di dalam medan perang. Ini menjelaskan kepada kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela, mempertahankan para sahabatnya bukan saja dalam suasana kehidupan sehari-hari dalam keadaan damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela dan mempertahankan para sahabatnya di saat-saat yang genting seperti ini, di saat-saat peperangan, di saat-saat di mana para sahabat menceritakan bahwa orang yang paling hampir dengan musuh di dalam medan perang adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وكذلك في موقف يعني أخير من مواقف دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، في إحدى الليالي استيقظ أهل المدينة على صوت عظيم، صوت يعني ضخم ومثل صوت انفجار أو ما إلى ذلك. فاستيقظ الناس وبدأوا يبحثون عن الصوت، وإذا بهم يجدون النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقهم إلى ناحية الصوت وركب فرسا لأبي طلحة. هذا الفرس كان فرسا شديدا، النبي صلى الله عليه وسلم ركبه عريا من أي شيء فوقه، يعني ركب الفرس بدون لجام وبدون شيء فوق ظهر الفرس، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الصوت، ثم عاد والناس استيقظوا للتو، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لم تراعوا أو لن تراعوا، يعني اطمئنوا، ليس هناك شيء، ليس هناك شيء يخيف. فانظر النبي كيف سبقهم وكيف ركب فوق هذا الفرس الشديد، ولكي يدافع عن الصحابة ويعرف مصدر هذا الصوت، ثم يطمئنهم قبل أن يعني يتحرك واحد منهم. كان النبي تحرك وعرف الموضوع وعاد وطمأنهم صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني دفاع النبي عن أصحابه، وفي نفس الوقت شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan juga di antara perkara yang menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil berat untuk mempertahankan para sahabatnya adalah pernah satu ketika penduduk Madinah dikejutkan dengan satu bunyi ledakan yang sangat kuat. Penduduk Madinah dikejutkan dengan satu bunyi ledakan yang sangat kuat. Maka mereka segera pergi ke tempat sumber ledakan tersebut. Dan ketika mereka sampai di sana, Rasulullah SAW telah lebih dahulu sampai di tempat tersebut. Rasulullah SAW menaiki kuda milik Abu Talha, kuda yang sangat laju, kuda yang sangat kuat, tanpa meletakkan apapun alas di atas kuda tersebut. Artinya Rasulullah SAW dengan segera naik ke atas kuda tanpa meletakkan terlebih dahulu alas untuk duduk di atas kuda tersebut. Tapi Rasulullah SAW terus naik ke atas kuda dan segera pergi ke sumber suara tersebut. Dan ketika para sahabat menjumpai Rasulullah SAW berada di dekat tempat tersebut, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, tak apa, tidak ada sesuatu yang perlu ditakuti, tidak ada sesuatu yang perlu dibimbangkan. Artinya peristiwa ini menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah SAW
adalah orang yang sangat mengambil berat untuk mempertahankan para sahabatnya, untuk menjamin keselamatan para sahabatnya, dan ia juga menunjukkan keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera pergi ke sumber suara yang tidak diketahui apa yang terjadi pada ketika tersebut, yang boleh jadi ia adalah musuh ataupun perkara yang boleh mendatangkan keburukan. Tapi selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan bahwa tiada musuh yang datang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya agar mereka tidak perlu bimbang, mereka tidak perlu takut. Ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan para sahabatnya dan bagaimana keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. إذن يا شباب، هذا هو الجانب الثالث من جوانب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومعالم يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا، أن الصحبة ليست في الرخاء فقط، لكنها في الرخاء والشدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما كان يحب أصحابه ويتبسط معهم ولا يتميز عنهم، فقد كان يدافع عنهم صلى الله عليه وسلم سواء في غيبتهم أو في حضورهم. وهذا نتعلمه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحبة تحتاج إلى أن تدافع عن صاحبك وأن تبذل لأجل الدفاع عنه، وألا يعني ينتهك حق صاحبك وأنت تستطيع الدفاع عنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. يعني من دافع عن عرض أخيه في غيبته ولم يرضى لأحد أن يغتابه، دافع الله عنه من النار، ودفع الله النار عن وجهه يوم القيامة. هذه الصحبة في الإسلام، الصحبة الحقيقية. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan para sahabatnya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa persahabatan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat bukan setakat persahabatan ketika dalam keadaan senang, ketika dalam keadaan selesa, tetapi ia adalah persahabatan yang juga pada keadaan-keadaan susah. Sehingga ia menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan para sahabatnya. Ia tentu mengajarkan kepada kita semua agar kita mempertahankan hak sahabat kita, sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam satu hadis, sesiapa yang mempertahankan kehormatan sahabatnya ataupun saudaranya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti. Ia tentu mengajarkan kepada kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan setakat membantu para sahabatnya dalam keadaan yang senang, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mempertahankan mereka ketika hak mereka diceroboh ataupun ketika perlu untuk dipertahankan. ثم نأتي إلى جانب آخر، الجانب الرابع من جوانب معالم كون النبي صلى الله عليه وسلم صديقا وصاحبا، ألا وهي مسألة التفقد لأحوال أصحابه. ليس مجرد الظاهر، وإنما كان يتفقد لأحوالهم ولدقائق أحوالهم ويسأل عن أحوالهم صلى الله عليه وسلم. ويعني نسوق بعض المواقف من في هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات وبعد انتهاء الغزوة كان راجعا، وكان معه في الطريق، يمشي معه في الطريق سيدنا جابر بن عبد الله. سيدنا جابر كان صحابيا صغيرا يعني في السن، شابا صغيرا، وكان والده استشهد في يوم أحد، سيدنا عبد الله بن حرام. المهم أن سيدنا جابر فوجئ بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله يعني: هل تزوجت يا جابر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم تزوجت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبكرا أم ثيبا؟ يعني تزوجت امرأة تزوجت قبل ذلك أم امرأة لم تتزوج قبل ذلك؟ فقال: بل ثيب يا رسول الله، امرأة تزوجت قبل ذلك وطلقت أو مات زوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلعبها وتلعبك؟ يعني لو تزوجت بنتا صغيرة يعني هذا أفضل لك. فقال سيدنا جابر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن أبي استشهد وقد ترك بنات، أخواتي البنات، فأحببت أن أتزوج امرأة
يعني ناضجة تستطيع أن تهتم بأخواتي وتجمعهم وتهتم بشأنهم. فالمعنى دعا له النبي بالبركة، والمعنى أن النبي سأل عن أحواله وتفقد ونصحه وما إلى ذلك. Sisi yang keempat dalam persahabatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya adalah berkaitan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengambil berat tentang keadaan para sahabatnya, dan ini boleh kita jumpai dalam banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara peristiwa yang terjadi adalah satu ketika selepas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari satu perjalanan peperangan. Dalam perjalanan tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pada ketika itu adalah seorang sahabat yang masih muda, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muda, di mana ayah beliau yaitu Abdullah meninggal dunia ataupun mati syahid di dalam peperangan Uhud. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di tepi Jabir dan bertanya kepadanya, wahai Jabir, adakah engkau telah berkahwin? Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menjawab, ya, saya telah berkahwin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Jabir, kepada pemuda tersebut dengan mengatakan, adakah engkau berkahwin dengan anak dara ke engkau berkahwin dengan seorang janda? Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya berkahwin dengan seorang janda. Maka Rasulullah SAW tersenyum kepada Jabir bin Abdullah dan mengatakan, kenapa engkau tidak berkahwin dengan anak dara yang engkau boleh bermanja-manjaan dengannya, dia boleh bermanja-manjaan denganmu? Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu an kemudian menceritakan tentang kenapa, sebab dia berkahwin dengan seorang perempuan yang sudah dewasa, artinya bukan anak dara. Beliau mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ayah saya meninggal dunia, ada banyak adik-adik perempuan saya yang ditinggal oleh ayah saya, dan saya mahu berkahwin dengan seseorang yang boleh membantu saya untuk menjaga adik-adik perempuan saya. Yaitu yang menyebabkan kenapa Jabir bin Abdullah berkahwin dengan perempuan yang sudah dewasa, sudah berkawin, ada kepandaian untuk membantu Jabir bin Abdullah mengurus adik-adik kepada Jabir ataupun anak-anak yatim yang ayah mereka, yaitu ayah kepada Jabir bin Abdullah, meninggal dunia. Dan dari peristiwa tersebut, ia menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, sebagai seorang sahabat, kepada para sahabatnya, Rasulullah SAW mengambil berat tentang keadaan mereka, menanyakan tentang perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan mereka. التفقد مهم جدا في الصحبة يا شباب. قد يكون صديقك يعني يضحك في وجهك لكن عنده ألم يحتاج إلى من يبحث عن هذا ويداويه ويعالجه، ومن يفعل ذلك إلا صاحبه. فلذلك يعني نريد أن نغوص في أعماق أصحابنا دون أن يعني يكون في ذلك تطفل على شؤونهم الخاصة، لكن أن نحاول أن نتفقد لأحوالهم إذا كنا نستطيع المساعدة، وليس مجرد المعرفة والتطفل، وإنما إذا كنا نستطيع المساعدة. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد لأحوال أصحابه حتى الأطفال الصغار. كان هناك طفل صغير اسمه أبو عمير، وهو أخو أنس بن مالك من أمه. النبي صلى الله عليه وسلم نظر في وجهه ثم قال: ما بال أبو عمير؟ يعني ما باله، يعني وجهه متغير، شعر النبي به. فقالوا: يا رسول الله مات نغيره. نغيره يعني عصفور كان يلعب به فمات الطائر. فالنبي صلى الله عليه وسلم واساه وأخذ يمازحه ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير، ويعني يواسيه في ذلك. فانظر كيف يتفقد حتى أحوال الأطفال صلى الله عليه وسلم. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil berat keadaan para sahabatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
mengajarkan kepada kita bahwa eh, seorang sahabat boleh jadi tersenyum, tapi dia pada hakikatnya menyembunyikan satu kesedihan yang orang lain tak nampak. Artinya ketika kita mengambil berat, mencoba untuk mengetahui apa yang dia rahasiakan, kesusahan yang tengah menimpanya, tentunya tujuannya bukan untuk mencari rahasia-rahasia yang disembunyikan oleh sahabat kita, oleh orang lain, tapi tujuannya agar kita boleh membantu kesusahan yang boleh jadi tengah menimpanya. Bahkan Rasulullah SAW mengambil berat bukan saja kepada para sahabat yang dah dewasa, bahkan kanak-kanak pun di Madinah pada masa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sangat mengambil berat tentang mereka, sangat memperhatikannya. Pernah terjadi seorang kanak-kanak yang bernama Abu Umair, dan Abu Umair adalah adik kepada Anas bin Malik radhiyallahu an, adik dari satu ibu tetapi lain bapak. Abu Umair nampak dari wajahnya pada ketika itu tidak biasa, macam sedih. Maka Rasulullah SAW bertanya, apa yang menyebabkan Abu Umair, dan Abu Umair kanak-kanak tersebut, apa yang menyebabkan Abu Umair bersedih? Maka diceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa uh, burung yang biasa Abu Umair bermain dengannya telah pun mati, sehingga menyebabkan dia bersedih. Rasulullah SAW datang untuk menghiburnya, untuk menceriakannya dengan mengatakan, wahai Abu Umair, apa yang terjadi kepada Nughair, yaitu nama burung yang biasa Abu Umair bermain dengannya. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan, Rasulullah SAW mengambil tahu keadaan para sahabatnya, bukan saja yang dewasa tetapi kanak-kanak. في غزوة الخندق، وكانت غزوة شديدة وصعبة على المسلمين، حصار للمدينة، وكان الجو بردا وفيه البرد والجوع والخوف، فالنبي كان يتفقد لأحوال الصحابة، فلما رأى ما بهم من الخوف ومن الشدة والجوع وما إلى ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذا الدعاء الجميل، فقال: قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. فانظر إلى هذا الدعاء الجميل الذي كان هو من أثر تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتعليمهم هذا الدعاء الجميل. فهذا أيضا من الصحبة المواساة وتعليم ما يفيد. Dalam peristiwa Perang Khandaq, dan peristiwa Khandaq terjadi pada musim yang sangat sejuk, Rasulullah SAW melihat keadaan para sahabatnya, para sahabat yang tengah susah, para sahabat yang tengah kesejukan dan tengah ketakutan ketika dalam Perang Khandaq tersebut. Rasulullah SAW tahu akan keadaan para sahabatnya ini, lalu mengajarkan kepada mereka satu doa, yaitu Allahumma astur auratina wa amin rawatina, yang bermaksud, ya Allah, tutupkanlah kekurangan-kekurangan kami. Ya Allah, berikanlah keamanan kami dari keadaan takut kami. Ya Allah, berikanlah keselamatan bagi rasa takut yang ada pada kami. Dan doa ini adalah kesan daripada bagaimana Rasulullah SAW memperhatikan keadaan para sahabatnya, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana doa yang mulia ini. Rasulullah SAW mengajarkannya karena kesan dari Rasulullah SAW yang mengambil berat tentang keadaan mereka. وفي غزوة مؤتة أو معركة مؤتة، عندما استشهد سيدنا جعفر كان هو قائد المسلمين بعد سيدنا زيد بن حارثة، واستشهد هؤلاء القادة، سيدنا زيد أولا، ثم سيدنا جعفر، ثم سيدنا عبد الله بن رواحة، ثم تولى القيادة خالد بن الوليد، ويعني انسحب بالجيش بسلام. المهم أن سيدنا جعفر عندما وصل نبأ استشهاده، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اهتم بأهله،
تفقد لأحوال أهل جعفر وقال للصحابة: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أهمهم ما هم فيه. يعني هم مشغولون ومحزونون لاستشهاد جعفر وفقد يعني جعفر، ولذلك اهتموا بهم، اصنعوا لهم طعاما. وهذه أصبحت سنة نبوية أن أهل الميت ينبغي لمن حولهم أن يتفقدوا أحوالهم من الطعام والشراب، وأن يكفوهم صنع الطعام والشراب حتى يتجاوزوا مرحلة الحزن على من فقدوه. كيف يستطيعون أن يصنعوا طعاما وأن ينتبهوا لأحوالهم المعيشية وهم في حزن وبكاء وكرب بسبب فقد حبيبهم؟ فلذلك هذا من التفقد لأحوال الصحابة، تفقد لأحوال الناس والاهتمام بهم، مواساتهم في وقت الأحزان والوقوف بجوارهم. Dalam perang Mu'tah, beberapa orang yang telah dilantik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin perang tersebut telah mati syahid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melantik Zaid bin Haritha, dia pun mati syahid dalam perang tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melantik Ja'far, juga mati syahid di dalam perang tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melantik Abdullah bin Rawaha yang juga mati syahid di dalam perang tersebut. Dan yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melantik Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhum ajma'in, di mana Khalid bin Al-Walid berhasil membawa keselamatan bagi pasukan yang berada di bawah kepemimpinannya. Dari peristiwa tersebut tadi kita mengetahui bahwa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ja'far meninggal dunia, mati syahid di dalam perang tersebut, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu kesusahan yang tengah dihadapi oleh keluarga Ja'far atas kematian beliau radhiyallahu an. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, kerana mereka semua tengah disibukkan dengan sesuatu yang menyusahkan mereka. Dan ini menjadi satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kaum kerabat kita ataupun ada jiran tetangga kita yang ada kematian pada salah seorang di antara ahli keluarganya, untuk kita memperhatikan keadaan mereka. Adakah makan mereka cukup? Adakah kehidupan mereka boleh dipenuhi dengan baik? Dan perkara ini dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar keluarga Ja'far tersebut boleh melintasi masa-masa kesedihan, masa-masa kesusahan. Dan ini diantara bentuk kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, kepedulian kita akan keadaan orang-orang yang berada di persekitaran kita. وأختم معكم في هذين الجانبين لأن أخي ابن عبد البر أخبر أنه ما زلتم في العيد، فسنختم يعني في موقفين جميلين، والمواقف كثيرة. وهذه المواقف يا شباب إحنا ندرس في السيرة كلها مواقف وحكايات وأحداث، فلذلك يعني لا تستثقلوا الأمر. لكن أختم معكم بموقفين من مواقف دفاع النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه عن أصحابه. الموقف الأول، أحد الصحابة يعني كان يقع في خطأ. هذا الخطأ هو شرب الخمر، والخمر كانت في الجاهلية شيء مباح وكثير، ويعني عندما حرمها الإسلام كانت ما تزال في دماء بعض الناس موجودة. فالصحابة منهم من قوي الإيمان، ومنهم يعني من قد يكون يعني حديث الإسلام أو إيمانه ضعيف أو ما إلى ذلك. المهم أن هذا الصحابي الشاب كان يشرب الخمر، فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يأمر بضربه أو كذا عقوبة له على شرب الخمر. تمام؟ ففي إحدى المرات يعني حدث هذا الأمر كثيرا. ففي إحدى المرات قال يعني واحد من الصحابة وهو يعني يضربه أو كذا، قال يعني لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به، يعني كل شوية يأتي ويضرب في الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يدافع عن هذا الصحابي المخطئ، قال لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله.
يعني وإن كان وقع في الخطأ إلا أنه يحب الله ورسوله، ولذلك يأتي لكي يأخذ العقوبة ولا يختبئ. وفي نفس الوقت يعني هو ليس معنى وقوعه في هذه المعصية أنه كفر أو أنه يكره الله ورسوله، لكن يقع في الذنب، ومن منا لا يقع في ذنب. فانظر إذا دفاع النبي عن هذا الصحابي وقوله له يعني ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله وإن وقع في الخطأ. Dan Fadilatul Syekh akan menutup majelis dengan dua peristiwa yang menjelaskan tentang perkara yang tengah kita kupas ini. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempertahankan para sahabatnya. Ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan satu kesilapan, melakukan satu kesalahan, yaitu meminum arak. Dan pengharaman arak adalah satu perkara yang baharu terjadi di dalam kehidupan para sahabat. Di mana sebagian dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa jahiliyah dahulu sebelum mereka masuk Islam adalah orang yang terbiasa untuk minum arak, sehingga kerinduan akan minum arak boleh jadi masih ada pada diri sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemuda ini melakukan satu kesilapan, melakukan satu pelanggaran, melakukan satu dosa. Dia minum arak dan kemudian dia dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hukuman kepadanya. Peristiwa ini dan perkara ini terjadi beberapa kali, berulang beberapa kali. Artinya sahabat itu minum arak, kemudian dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan kesilapan dan kesalahan yang sama, kemudian dihukum oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada seorang sahabat yang mengutuk orang tersebut dengan mengatakan semoga Allah melaknatnya. Dah banyak kali dia mendapatkan hukuman. Artinya ini keadaan sebagian orang di mana mudah untuk menjatuhkan kutukan kepada orang lain, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membela dan mempertahankan sahabat yang meskipun telah melakukan dosa dan kesalahan tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kamu mengutuknya, jangan melaknatnya. Demi Allah, aku tidak mengetahui melainkan dia adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Meskipun dosa yang telah dia lakukan berulang-ulang kali dosa tersebut dia lakukan, tapi Rasulullah SAW menyaksikan bahwa dia adalah orang yang cinta kepada Allah, dia adalah orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Dosa yang dia lakukan tidak menyebabkan dia menjadi orang yang ingkar. Dosa yang dia lakukan adalah dosa dan kesalahan yang menunjukkan dia adalah manusia. Dosa dan kesalahan yang menunjukkan masih ada keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hukuman kepadanya, dia tidak lari, dia tidak bersembunyi, justru dia tampil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahu memberikan hukuman. Dan siapakah di antara manusia yang tidak melakukan dosa? Siapakah di antara kita yang tidak melakukan kesalahan? والموقف الأخير معنا مع سيدنا ماعز الأسلمي رضي الله عنه. سيدنا ماعز يعني قصته أنه يعني كان رجلا يعني ضعيفا وما إلى ذلك، لكنه ضعيف الجسد يعني أو ما إلى ذلك، ومع ذلك وقع في مسألة الزنا، وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالجريمة، اعترف بأنه وقع في الزنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، وهذه عقوبة الزنا. المهم أن أحد الصحابة يعني ذكره بسوء بعدما رجمه بسوء أو لعنه أو ما إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دافع عن ماعز رضي الله عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة جميعا لوسعتهم. يعني يقول لهم وإن وقع في الخطأ نحن لا ندافع عن الخطأ، لكن ليس معنى ذلك أنه قد كفر، وليس معنى ذلك إنهاء شخصيته أو السماح بالخوض في عرضه أو السماح بإيذائه، وإنما ممنوع لا تلعنوه، وإنما لقد تاب توبة صادقة، هذه التوبة لو وزعت على أهل المدينة جميعا لوسعتهم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وهو وأمي صلى الله عليه وسلم يدافع عن أصحابه
حتى إن وقعوا في الخطأ لا يدافع عن أخطائهم لكن يدافع عن أشخاصهم. وهناك فرق كبير ما بين أن تدافع عن الخطأ، لا، ليس هذا من الصحبة. تمنعه من ظلمه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تمنعه من ظلمه إذا كان ظالما، لكن تدافع عن شخصه وعن إيمانه. ليس معنى وقوعه في الخطأ أنه قد كفر أو أنه قد انتهت يعني شخصيته تماما. فهذه هذا هو التطبيق العملي للصحبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan peristiwa yang terakhir yang terjadi pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ma'iz al-Aslami radhiyallahu an, seorang sahabat yang telah terjatuh dalam satu perkara yang buruk, kelemahan yang ada pada dirinya menyebabkan dia terjatuh pada perbuatan zina. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui akan dosa yang telah dia lakukan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan hukuman rejam ke atasnya. Seorang sahabat menyebutkan perkara-perkara yang buruk tentang Ma'iz, maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela dan mempertahankannya. Mempertahankan Ma'iz bukan mempertahankan dosa yang telah dia lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sungguh dia telah bertaubat. Sungguh dia telah bertaubat. Seandainya taubat dia dikongsikan dengan seluruh penduduk Madinah, maka taubat tersebut boleh memberikan ampunan kepada semua penduduk Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk memburukkan orang tersebut, orang yang telah melakukan dosa tersebut, karena dia telah bertaubat dengan taubat yang benar, dia telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membela dan mempertahankan sahabatnya, bukan membela dan mempertahankan dosa yang telah dilakukan, bukan mempertahankan kesalahan. Kita tidak patut mempertahankan kesalahan yang dilakukan oleh orang. Yang patut kita lakukan adalah mempertahankan dia agar tidak jatuh pada dosa, ataupun mempertahankan dirinya dan keimanan yang ada pada dirinya. Dan ini adalah satu bentuk praktik amali yang dilakukan di dalam kehidupan Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap kepada para sahabatnya, bagaimana Rasulullah SAW membela dan mempertahankan para sahabatnya. Sayyidati wa sadati, asadallahu masa'akum bikulli khair. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah, ikhwati fillah. Demikianlah perjumpaan kita di majlis ilmu kita di petang hari ini, di mana tadi Fadilatul Syekh telah mengupas bagi kita tentang bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, bagaimana Rasulullah SAW mempertahankan para sahabatnya, orang-orang yang dididik oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang belajar kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mempertahankan kebenaran yang ada pada mereka. Rasulullah SAW mempertahankan harga diri mereka ketika ada orang lain yang mencoba untuk memburukkan dan mencerobohnya. Rasulullah SAW mempertahankan mereka meskipun sebagian dari mereka terkadang terjatuh dalam dosa dan kesalahan. Tetapi sebaik-baiknya orang yang melakukan dosa dan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Dan terima kasih kepada semua yang hadir, dan mohon maaf tadi ada kesilapan, ada masalah teknikal yang menyebabkan kelas ini bermula pada masa yang agak lewat, dan kita akan kembali berjumpa dalam pertemuan yang akan datang. Fadil Syekh, kalimah wa nakhtim biha al-majlis. نعم، إذا نحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كصاحب، هذه الصحبة هي التطبيق العملي لقول الله عز وجل وألف بين قلوبه. كيف هذه الألفة؟ من خلال هذه المواقف وهذا المنهج النبوي. تكلمنا عن 4 نقاط. النقطة الأولى التبسط وعدم التكلف بين النبي وأصحابه. النقطة الثانية وهي عدم التميز عن أصحابه. النقطة الثالثة الدفاع عن الصحابة، عن أصحابه صلى الله عليه وسلم. ثم النقطة الرابعة التفقد لأحوال الصحابة.
وهذه النقاط يا شباب يعني هي معالم من معالم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. وإن شاء الله في الأسبوع القادم سوف يكون حديثنا عن مواقف مع أكثر الصحابة قربا من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت الصحبة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق وحسن الصحبة، وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في مستقر Amin. رحمته. بارك الله فيكم. Allah yubarik fikum. Dan sebagai penutup, saya mengatakan apa yang tadi kita pelajari adalah satu bentuk praktik amali dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa allafa baina qulubihim, dan Allah sahaja yang berkuasa untuk mempersatukan hati-hati mereka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersahabat dengan para sahabat. Kita telah menyebutkan tentang 4 ciri persahabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap dengan penuh keceriaan dengan para sahabatnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpenampilan berbeza dengan para sahabatnya. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membela dan mempertahankan para sahabatnya. Dan yang keempat adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil berat tentang keadaan para sahabatnya. Itu yang tentunya perlu kita jadikan sebagai pegangan kita dalam kehidupan bersahabat. Dan dalam pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan mengupas tentang bagaimana persahabatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang yang paling dekat dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sahabat-sahabat baginda Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum dalam pertemuan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa ila liqa'in akhar wa dumtum fi ri'ayatillahi wa amni. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. Syukran ya.